This is my life story as a single mom, pero kung dili ka interesado sa akong kinabuhi, skip video na lang. 7 years ng single mom na ay anak isa which is grade 1 na karon, and I do online job as online seller nga uyamo trapod para mabuhi mi duha sa akong anak. I was planning once before unsa kaha kung manglimos na lang mi duha sa akong anak kay easy money ra ug dali ang kitaan. The reason why nga still single mom gihapon ko until now kay pilian kong lalaki besh maski ani ra ni ako ang dagway subidahon. Gamay nga red flag nga makita sa lalaki, automatic dayon biyaan unsay dugayan. Unsa pa may dugayan? Sibat dayon kay basin maburusan na pud otro simbakol lahi og amahan. Mindset ba mindset? Manguha na pud ta og gulay sa silingan guys, mamali na pud ta og sanga og harbison ang kamunggay pagka walay batasan ba lamang. Bahala na baga og dagway sa sigig pangayo basta makagulay lang. Wala bitawan tag iya. Psst, ayo saba ha. Guys, namukaw naman ang bitok sa akong tami, so karon magluto ta og lauoy nga kamunggay og batong parisan og piniritong isda nga naay luya og tanglad. Sulbad na pud atong kaonan ni. Tara.